Alright. What's up mga Kajap Vlog? So for today's video, so wala mi lingaw no, nanami diri sa among karagatan sa among Narnia. So mamasol me kay para panudan lami kini piritohon guys. So mo ang paon guys oh. Kana ipan-ipan. So mo ni si Moko guys, na masol na to ara. Pati si sister na masol. So ngani mi diri guys. Kung wa mi lingaw, kung walay buhaton, so mamasol lang sa ara. Mamasol la. Kubit na. Wala pa rin na kubit. Sabak ang sinta ka. Tara guys. Tara. Kubit na, kubit. Wah, nakuha kayo na na ay. Nakuha kayo na na ay. Woo! Anang isda guys, tarike. Alright. Tara. Kubit si Moko. Labayan nga puti. Lami kinapiritohon guys. Ana. Alright. Tara. Birada na. Okay, maming daw. Wara, maming. Dami ka na inunon guys, prito. Tura. Uy, ako ko. Ay, sintak na ko. Moko, uy, mats, moko. Sami, lol, ako kayo maming. Maming, dako kayo maming. Goods na kayo. Yay, si Moko. Wara, kubit na sad. Sanang isda. Uy! Kubit sagbot. Sagbot tadi ay. Sintak. Wara. Kabe. Patah. Rambo. Sus Moko. Pa jud. Tara guys, sintak si Moko guys. Tara. Grabe, unsa pangalan nga isda? Tarike. Kasi tarike. Si okay na nga size, pero ito labi ka na pritohon. Ta. Birada na. Okay. Lah, katambak. Di. Tara. Tara guys, katambak. Good job. Katambak. Ulan na. Sintak. Kana. Aman lang, pakita. Dul. Kana, grabe mo kumantas mo kay mamasula. Kubit tara guys. Dako kay guys. Tara, kana karga. Dami kay na piritohon, di ba guys? Tarong ba? Allah, grabe ah. Bantasa kayo di pakita sa imo kan eh. Wow, dako kay na oy. Dami na nga piritohon. Koda. Sintak deh. Grabe ah. Aman. Grabe ah. Ang laro na ah. Masa ban? Kubit? Tarong ba? Kubit ah. Nagiday maming. Tara. Di. Maming. Aring, tara. Maming. Daming sintak niya guys. Sama deh. So ah, grabe ah. Mamingo. Grabe ah. Alright, nakadunggo nami guys. Sa balas o sa mala. Tara. Ang isda guys, oh, ilang ipang sulod. Dito na videohan guys. Sabot sa balay.